I never felt good ever since I came back. Very sensitive, very moody. Like I don't feel good. Setiap kali saya bangun pagi itu selalu feeling like I don't want to talk to anyone. Kayak stuck gitu ya. Before I gave birth, now I'm pregnant. Or before I was pregnant, I didn't feel that way. Okay. Waktu berat badan Novi 79, sekarang ini Novi 68. Sekarang yang terakhir Novi kirim ke dokter kayaknya 3 minggu lalu, body fat Novi 24 ya. Amazing tahu. Udah kan perempuan batasnya kan 28 ya. Jadi bangun tidur udah bisa ngobrol ya. Ya, jadi bangun tidur like be like, oh you're okay now. Sampai gitu ya. Oh, oke. Yeah. Oke. But saya memang nggak pernah botox. Iya. I made 5 lifts out of 6. Wih, keren. Iya, 5 other 6 itu keren banget. It was a best decision ever. Halo, sore. Halo. Aku lagi sama Nove sore ini. Hai Nove. Hai Prima. Oke. Nove ini we've been met for how long? Since January. Kayaknya I think it's karena kita stop peptide-nya Novi masih ingat February 24th. So I think we talk on February. February ya. Cuma waktu itu kita start dengan aku listening apa yang Nove keluhkan dulu, betul ya, step by step ya, gitu. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku pengen Nove kenalin dulu diri. Nove, Oke. Jadi pada tahu nih who is Nove really is, gitu kan? Oke. Hi everyone. Pakai bahasa Inggris Indonesia kan nih? Bebas. bebas. Oke. So, nama saya Nove. Saya orang Surabaya. Saya dapat tawaran kerja di Hong Kong dari 2016. So I've been in Hong Kong since 2016 and working as a group fitness instructor. Jadi kayak ngajar kelas gitu di gym. So they sponsor my visa. So it's been a good 10 years di sini. 10 years. I've been doing this job dari 2006. Dulu saya kerja di Celebrity Fitness. Oke. And 2010 saya punya anak yang pertama. Jadi dia sekarang 16 tahun. Oke. And I have another boy, and he is 4 years old. And now I am currently working as a part-time, so nggak full-time lagi. Yep. So I've been working as a part-time since 4 years now, sudah 4 tahun. And yeah, that's all. I think dari saya sih seperti itu ya. Saya umurnya mau 42. Oh, kirain 25. Oh. Looks like ya. Oke. So 10 tahun di Hong Kong is not bukan waktu yang cukup singkat ya. Lumayan ya. Very long time. Yeah, but you enjoy stay there? Yeah, look. Put it like this, like 2019 saya udah I've been doing this kind of job since 2006. So by 2019 it was already like 13 years. Oh, as the full time. And capek. Jadi 2019 tuh I was at the point that
I think I'm done. I think I'm gonna go Ah. home. I don't want to keep doing this, and the fact karena saya jauh dari putri saya Mhm, mhm. juga plays a big role. Mhm. Dan ya pokoknya saya tahun 2019 tuh mau pulang. Oke. Saya tuh mau pulang. Oh, Intinya sempat ya? udah ada in the back of my head. And then I met my husband. So Mhm. Oke. yeah, Oke, so apa boleh langsung. buat. Yeah. Oke. Now, sekarang kita cerita, what makes you bump into my clinic or bump into me actually? So I've been scrolling so much in Instagram, and I have been feeling not good since I gave birth to Guy. Jadi yang saya rasain itu postpartum saya tuh lama banget Ah. gitu. Jadi kayak I never felt good ever Mhm. since I gave birth. Mhm. Very sensitive, very moody. Like I don't feel good. Then I started looking at some posts about peptides, and especially I saw from Siska Antolis Instagram. Yep. Because I followed her, Mhm. and I saw her journey. Mhm. It's a beast. It's very good. Like she's a fitness inspiration. Yeah. And yeah, and looking at her growth from Yeah. one to another, it gives me like hope. Okay. So no, because I want a body like her. Yeah. Like she explained how she feels. She explains Mhm. what's the benefit of taking these peptides and everything. I also look for what's happening with this peptides thing. Mhm. Mhm. And that's how I contacted Dr. Grace. Oke, and for the first time, kita ngobrol-ngobrol aja ya waktu itu ya, apa yang dikeluhkan ya, sama Nove ya at that time ya. Waktu itu ada sedikit, mulai keluhan weight gain ya kan, Yes. susah reduce Stucknya, lagi, mau turun stuck tapi nggak ya. turun-turun. Sempet turun, Mhm, terus naik, mhm, doing the same thing waktu saya cutting weights, mhm. but it doesn't go good. The weight didn't go down. Iya. Yeah. Kayak stuck gitu ya? Yes, Ya. stuck, yes. Ya, udah gitu, do you feel some fatigue or Oh yeah, trouble very. with your mood actually? Ya, up and down? Yeah, Oke. so every time I woke up, setiap kali saya bangun pagi itu selalu feeling like I don't want to talk to anyone. Oh. So my husband was the first victim. Don't talk to me in the So, yeah. morning ya? Yeah, like udah jangan ganggu deh. Oke. Yeah, and I cannot bear it anymore. So yeah. Oke, lumayan mengganggu ya kondisinya at that time? Oh, very, very disruptive. It's like once I got through the day, begitu saya jalanin hari, it's okay. But I don't want to wake up to feel that way. Yeah. I like before I gave birth, I was pregnant, or even before I was pregnant, I didn't feel that way. Oke. So I should not feel that way. Iya, you shouldn't. Oke. Nah, waktu habis ngobrol-ngobrol, waktu itu kita mulai dengan pemeriksaan lab dulu. Ingat ya? Betul. Ya, ingat Betul. kita periksa lab. Lumayan lengkap juga ya, Nove. Waktu itu kita periksa lab ya. Ya, sampai Kayaknya lupa satu deh. apa tuh? Lupa HbA something atau apa gitu. Seingat aku, yang jelas thyroid kita cek. Ya kan, full panel, and then selain cek lab untuk metabolisme kayak fasting glucose, fasting insulin, A1C, and then even your vitamin D, and then your cortisol, morning cortisol, ya kita cek semuanya.
Oh, waktu itu kita nggak cek IGF-1 ya? Iya, Kayak I think I forgot to check HbA1c something, and then I did a check again. Oh, iya, aku, Yeah. ya itu ada yang nyusul belakangan ya. Ya, Yeah, HRP seingat aku ya. Jadi kayak HSRP. Aku mau lihat inflammation marker at that time kita belum dapat gitu. Nah, baru abis gitu kita lihat apa namanya the full picture of your, bisa dibilang full picture of your metabolism. Kita bisa lihat ya apa sih yang harus dilakukan the next step after kita assessment apa namanya kondisi Nove gitu. Jadi bukan terus tiba-tiba Nove datang ke aku, oke Nove, you have to use this one. Ya kan gitu ya, nggak bisa ya. Itu juga yang sampai sekarang tuh orang tuh suka apa ya, suka main pakai apa namanya dispeptide tuh asal-asalan gitu ya kan. Sesimpel mereka ngerasa oh mau nurunin berat badan gitu ya kan, udah pakai aja toh sekarang yang lagi hype tuh retatrutide, ya udah pakai aja retatrutide gitu. Yeah, without realizing or without knowing what's happening in their body. Ya retatrutide is good ya kan, one of the best saat ini. Cuman nggak bisa berhenti hanya dengan retatrutide karena ada metabolic marker lain yang harus kita awasin gitu ya, seperti your thyroid, your cortisol. Makanya bangun pagi nggak mau ngomong sama siapapun dulu lah gitu kan. Oke, nah sekarang after aku lakukan assessment and then kita mutusin untuk starting peptide, bener ya? Yeah. Oke, then how do you feel when you first try to inject yourself? Oh, waktu itu kita ini dulu ya, ngeracik dulu ya. Ya, belajar. It was so funny. Ya, It's actually a first experience harus dekat. Iya, sekarang udah pinter ya. Udah lumayan. Ya cukup kaget juga sih, nggak semua orang berani apa namanya inject themselves gitu kan, terus start from zero experience ya. Iya. Oke. Ini disuntik sama dokter sama suster, nggak pernah nyuntik sendiri. Nah itu dia ya. Emang sisi lemahnya dari peptide ini adalah you have to inject yourself. Itu biar bagaimanapun tidak semua orang punya keberanian untuk melakukan itu, benar ya? Gitu. Ya tapi gimana rasanya? Nove? Well, at the beginning kayak masih apa ya, meraba-raba gitu. Karena kadang kalau disuntik nggak kerasa, kadang disuntik sakit gitu kan. What's the difference? What's going on? Is that the needle or the area? Iya. Awalnya kan saya juga nggak ngerti. Saya nggak pakai yang jarum yang kecil kan, yang insulin. Iya. Saya pakainya yang jarum 1 mili ya. Iya, lumayan itu. Ya lumayan tuh, tapi itu pun juga gitu kayak yang kadang sakit, kadang nggak sakit gitu. What's the difference? Kayaknya how I did it, it's different. Tapi sekarang I got it, so it's okay. And more confidence ya, sekarang mau inject juga very ya. confident. Very confident. Bisa tutup mata ya. Oke. Now, can you describe how do you feel after using the first time using peptide? Let me tell about retatrutide first ya. Retatrutide, yeah. So it was actually very good. I felt like saya ngerasanya this is very strong. Like I ate a little bit and it felt like I don't want to eat anymore. Okay. And I felt like eating just a little tiny portion. I felt so full, and to get hungry again for the next meal is actually takes so long. Like it takes time. The food stays in my tummy like for quite a while. Yeah. But
the most surprising thing was digestionnya juga masih bagus gitu. So I still go to the bathroom regularly. It's not like I'm constipated. No, it's not. So it's actually very good. Energy wise is actually very good because I'm still working. So I'm taking 3 classes a week and I'm working out on my own as well. So in terms of energy, it didn't go down, it didn't dive down. So actually pretty stable. Oh, okay. Did you feel any issue like nausea or bloating? Yes, definitely. Nausea or mainly nausea. Mainly nausea. Yeah. But you still can deal with it, right? Yeah. It's not something that disturb me to eat. The nausea feeling is usually comes after I feed. Okay. So all the food noise gone? Food noise gone. No, like I don't crave in the midday. Usually, jam habis lunch kayak jam 3, jam 4 tuh kayak jam gawat gitu. Iya. Biasanya pengen nyemil, pengen sweet gitu. Iya. But not anymore. Oh, oke. Ya, basically mungkin keinginan ngemilnya kan yang benar-benar berkurang tuh ya. Yes. Ya. But you still can eat or take your protein intake properly, right? Yep, definitely. Look, retatrutide is something to help us to suppress the appetite, to eliminate the food noise, but still gizi yang harus kita masukin ke dalam badan itu juga tergantung masih kita, dapat. gitu. Oh ya. We have to do the big work. The discipline. Yeah. So all of these peptides thing, they are not a blue pill. Yes, of course. We still need to do the work. Iya, benar. Sometimes orang-orang tuh kayak rely on satu magic pill gitu kan. Jadi nggak bisa, sebetulnya nggak bisa gitu. But the interesting one is kita nggak kehilangan energi ya, masih punya. Ya, sometimes dulu waktu awal-awal pemakaian peptide agonis yang awal paling banyak pasien tuh ngeluhin ketika suppressing appetite, nggak makan sama sekali, jangankan mau olahraga gitu kan, mau lemes terus gitu. But you don't feel that way? No, I don't. But my mother-in-law started Ozempic karena she's obese and like 3 years ago. Okay. Ya, zaman belum ada peptide, maksudnya zaman kita belum tahu tentang peptides. So she started Ozempic. She barely could eat, and I told my husband. Actually, he offered me, "Do you want to try?" No, I want to be able to eat. Yeah, betul. Where would I got this amount of energy to lift weights, to teach, to play with my son if I'm not able to eat? No, I'm not doing that. Iya, betul. Ya. Plus, muscle massnya turun banyak kan? Iya. Mungkin osteoporosis juga besar. Banget. Benar. Karena mikro dan makronutrisi yang masuk itu benar-benar kurang. Benar nggak? Yes. Ya, basically sebenarnya Reta could do that also actually gitu kan. It depends on you. Ya, ada juga pasien yang pakai Reta starting with the small dose, low dose like 1 milligram. Dia udah nggak bisa makan sama sekali, ada gitu. That's why aku biasanya selalu istilahnya monitor dan berkomunikasi, diskusi sama pasien. Kita starting from low dose first. Habis itu kita cari sweet spotnya di mana pasien itu tetap bisa makan. Right? Iya. Nah, jadi jangan sampai ada ketakutan tersendiri untuk makan gitu. Jadi pengen buru-buru nurunin berat badan, jadi nggak mau makan gitu. Kita tetap harus makan dan kita butuh disiplin.
ya. Yeah. Itu yang mesti artinya ya dari sisi aku sebagai dokter, aku tuh harus menempatkan pasien untuk masukin mikro dan makronutrisinya dengan baik. Ya, Ya benar. kan? Jadi nggak kehilangan muscle mass dan juga nggak nanti ke depannya osteoporosis gitu ya. Tapi memang yang apa namanya istilahnya aksesori-aksesori kayak cemilan-cemilan, nah itu berkurang. Iya. Ya, Itu paling ya. gawat sih itu. Bener, Because, kadang-kadang kita bilang gini, gue makannya dikit kok, nggak banyak, makannya nggak banyak. Tapi setelah ya betul. Jadi ketika disuruh coba deh sekali kita bikin food journal gitu ya, bikin food journal, dia nulis begitu ditulis, kok banyak ya ternyata gitu ya, makan nasinya dikit gitu ya, makan nasinya dikit, tapi tadi udah masuk ini sedikit, jadi cemilannya setelah dijumlah, taunya kalori cemilan itu jauh lebih banyak daripada big mealnya, bener gitu ya. Jadi ya itu dulu porsi itu yang kita ilangin dulu dengan pakai peptide agodis ini, which is retatrutide. Oke, and then what else ya? Aku send waktu itu CGC pamorelin ya. Ya, dan Motsi. Oke. The full stack actually aku suka kasih ke pasien yang aku sebut full stack itu adalah kombinasi antara CGC pamorelin ya dan Motsi, di mana kerjanya CGC pamorelin itu kan kerjanya untuk ningkatin produksi growth hormone. Oke. Jadi maintain kita punya muscle growth, even juga bantu fat decrease gitu kan. Tapi kita juga nggak mau apa namanya abis itu jadi bulky, bener ya? Gitu ya kan. Nah that's why kadang aku stacking dengan peptide di pagi hari, which is Motsi, untuk ningkatin energi dan juga fat decrease. Jadi sebenarnya dua kombinasi ini sama-sama bantuin kita nurunin fat. Itu kita bilangnya ya bisa dibilang full stacking lah, ada stack malam hari dan pagi harinya gitu. Oke, then how do you feel then? Wah, I think all of these three, peptides ini memang kayaknya bener-bener it's a very good combination. Kayak they work well, they work very well together. Kayak Motsi itu kayak energi datang dari nggak tahu dari mana dah, energi gitu. So I was so energized, and CGC pamorelin affected so much for my sleep. Good. Ya, betul. Ya. And di skeletal muscle mass yang Nove kirim, yang trends yang in body. Oh ya, aku belum sempat kirim ya. Dari awal Nove waktu berat badan Nove 79, sekarang ini Nove 68. Good. Dan dari awal itu Nove skeletal muscle mass di in body 30. Oke. Terus sekarang 29, something. So masih oke lah ya. Like, wow. Masih oke. Ya, betul. Fat dari berapa fat? Body fat Nove tinggi, lumayan tinggi tuh. Waktu 79 body fatnya sempat tembus 31 deh. Oke, sekarang yang terakhir Nove kirim ke dokter kayaknya 3 minggu lalu, body fat Nove 24 deh. Amazing tahu. Udah kan perempuan batasnya kan 28 ya. 28. Kayak 24 itu udah udah oke lah ya, udah jauh juga di bawah gitu. Ya kita juga nggak butuh terlalu sedikit ya, jadi nggak perlu terlalu rendah-rendah amat gitu. Biasanya aku suka bilang sama pasien serendah-rendahnya itu antara 20-23. Kalau mau dibikin di bawah itu ya kecuali mau jadi atlet ya. Kecuali kalau mau turun kompetisi gitu. Karena we still need fat ya tuh sebagai cadangan energi. Jadi kadang-kadang biasanya sekarang banyak pasien-pasienku yang high rocks gitu kan, tapi fatnya dikit banget gitu. Jadi begitu dia high rocks, yang kalau high rocksnya even cuma 1 jam, tapi kan dia butuh apa ya, backup energi yang dari fat ya, karena yang dari glukosnya udah habis. Betul. Nah sama dengan kita sehari-hari, kita juga sehari-hari kan kita makan pagi,
habis gitu Yeah. turn into glucose, terus kan kita pakai glukosnya habis, next kita kan pakai fat ya kan, cadangan fat. Yeah. Nah kalau cadangan fat kita sedikit, ya Yeah. cepet lemes Yeah. gitu ya Yeah. kan, yang seperti itu. Tapi so far sleep emang impact ini ya apa ya istilahnya playing a big role lah untuk kalau kita mau regenerasi, kita mau Yes. recovery, itu semuanya kita butuh tidur gitu. Makanya Yeah. iya, jadi diperbaikin itu tidurnya. Very important. Sleep. Oke, terus mood gimana mood? Wah, mood bagus banget sih. No more to get out of my Oke. husband. Gitu ya. Enggak. Jadi bangun tidur udah bisa Jadi ngobrol ya. ya, jadi bangun tidur like, oh, be like, oh, you're okay now. Yeah. Oh yeah. I've noticed it's been like quite, kayaknya sekitar 2 minggu, mau masuk minggu ketiga, dia notice, Oh, dia bilang, oke, dia bilang Iya. gimana? dia bilang, I noticed that you are less cranky. Biasanya cranky terus ya pagi-pagi. Ya, aduh. Iya benar. Ya, It's so hard to start the day. ya, and your cortisol quite low waktu itu ya. Yes. I think because of the inflammation, because giving you retatrutide is not only to reduce your fat or reduce your weight, but mostly because I want to reduce your inflammation actually. Gitu. Jadi once inflammation-nya bisa kita turunin, badan kita less stress kalau kayak gitu. Jadi stresnya tuh bukan stres di pikiran, tapi like oxidative stressnya tuh kita manage. Gitu. Jadi kadang-kadang itu juga ngaruh ke mana-mana kan. Yeah. That's why Nove udah explain ke suami kan, dan dia actually very interested on that stress management as well. Yeah. He really wants to get it, but ya seperti yang saya bilang, dia bakalan doing the test when we are in. Iya, betul. Better begitu dulu ya. Jadi kita nggak like blindly gitu ngerjain suntik peptide sembarangan gitu kan. Ada yang nge-guide kita bahwa beneran butuh nggak sih kita gitu. Yes, exactly. Ya. Yeah, Gitu. exactly. Benar. Jadi baru deh ntar kita ngerasain, oh beneran loh before afternya ada manfaatnya ternyata pakai peptide ini. Ya. Betul. Gitu. But anything you want to say about the peptide, Nove? Saya baru pakai, kayaknya udah mau masuk minggu ketiga ya. Minggu ketiga atau iya kayaknya apa sih namanya? Si biru apa sih namanya? Oh, ini glow. Iya, glow. Glow terakhir aku kasih glow ya. Then how do you feel using glow then? Wah, very good. Kayak yang biasanya siku Nove kayak pegel gitu. Pegel linu ya kalau kita bilang ya orang Indo mah. Kayak latihan beban gitu, angkat berat gitu. Besoknya tuh badan tuh capek semua gitu. Yeah. Dan actually this glow really helps a lot. Recovery itu kerasa cepet gitu. Kayak enggak, it doesn't take 2 days. Yeah. Like overnight. Kayak udah biasa aja gitu. Iya. Ada kayak the day before Nove itu latihannya yang berat gitu kan. Kayak high volume, tapi besoknya juga that's okay. I feel okay. Oh, oke. Jadi quite interesting juga ya. Nove kemarin kompetisi apa ya Nove ya? Nove kompetisi angkat besi, Olympic weightlifting. Oke. Lokal sih, we like to do once a year international. Tahun 2 tahun lalu Nove sempat kompetisi di Taipei yang untuk kelas 35 umur 35 ke atas. Ya, itu jadi semua itu kayak macam Olimpik tapi untuk orang-orang yang tua gitu.
But you have not all actually. Not yet. Ya, karena yang angkat beban itu hanya orang 35 ke atas. Even 70 years old, mereka masih compete gitu. Gila, keren It was, banget. yeah. Iya, So, membantu ya. I placed for gold Oh, untuk good. kelas yang Awesome. berat badan 77. Keren. Saya nggak mau masukin yang 69 because it was not big too. Iya. Dan saya waktu itu sakit. Iya, betul. Saya Kena yang E. coli ya. Iya, benar. Loh, itu kalau nggak salah sedang infeksi E. coli ya? Yes. Wah, aku agak sedikit worry, takut nanti ada tenaga apa enggak nih ya, gitu kan? Ya, saya sama coach saya bilang kita setuju kalau we didn't want to push hard. Nggak usah lihat see how you feel. Kalau memang kamu mau beratnya mau ambil berat segini, mau ngangkat segini, ya we go by feel lah on the day. Surprisingly, I think also the adrenaline rush and everything. Yeah. On the day I felt okay, but we still didn't push. We still didn't push. But I made, jadi kalau di kompetisi yang angkat besi ini kan ada tiga kesempatan untuk snack. I made 5 lifts out of 6. Wih, keren. Iya, 5 other 6 itu keren banget. Iya. Makanya aku sempat worry, waduh. Ini diare kayak gini kan, at least paling enggak you lose some of your electrolytes, some of your water, ya kan? Nove minum electrolytes a lot. Makanya itu nggak kaleng-kaleng tuh infeksinya E. coli pula gitu kan? Ya, it was quite a while. Kayak hampir 1 bulan kan dokter. Iya, makanya soalnya itu. Kan the first antibiotic didn't work. It was not specific for E. coli that they give me. Terus saya harusnya akuin another check, and then they give me the right antibiotics. But I was in the middle of antibiotics when I had betul. But you did it ya? Yeah, I did. It was a very good experience. Keren. Iya. Tapi terlepas dari itu, kalau kita bahas tentang Glow, actually Glow itu kan isinya BPC 157, TB 500, and GHK-Cu. So the 3 combination is basically we are not calling that kind of peptide as a warfarin stacking, ya, karena warfarin stacking tuh terkenalnya tuh 2 kombinasi, BPC 157 and TB 500. Tapi kalau Glow itu nggak cuma 2 itu, tapi ditambah GHK-Cu yang biru-biru itu gitu, ya. Cuman ternyata banyak banget yang suka sama si biru itu ya, the what is it, the Cooper peptide, we call it the Cooper peptide. Yes, and don't forget to take zinc with you ya, kalau kita taking Glow yang ada GHK-Cu-nya, kita soalnya mereka tuh compete each other between Cooper and zinc gitu. Jadi pastiin zinc kita tercukupin. Sometimes kita nggak butuh terlalu banyak zinc. Kadang-kadang dari makanan juga udah tercukupi. Tapi ya to make sure aja kita suplementasi zinc aja gitu. Ya, dokter udah zinc kan? Yes, betul. Karena waktu itu buat your thyroid, right? Ya, jadi dari awal sebenarnya Nove udah di cover ya, udah di cover dengan zinc dari awal gitu kan. Nah, cuman kalau si GHK-Cu itu jadi primadona karena ada hasil eksternal yang katanya nih bisa kelihatan in your skin, your hair gitu. Ya, actually, jadi ini baru kemarin nih gue lagi ngomongin skin ya kita ya. Kemarin saya ketemu teman saya nih di restoran, kita having dinner together gitu. Terus dia bilang, "What did you do to your face?" I was like, "Huh? What? What do you mean?" And I was like, "What did you do to your face?" I didn't do anything to my face. But I did, and I started explaining to her she's about to be
And she's like, oh, look at my face. I got melasma everywhere. It's so good. And look, for like face wash, I'm just using brand. But but I've been using this for a very long time. And you've been saying it for a very long time. So if today was a lot different than before, then it means itu peptide-nya. Betul. So and then I started explaining to her, oh my God, yeah, we should meet again for you to explain for the more about this. Yeah. Because interested, yeah. Okay, yeah, surprisingly ya. Complexionnya face complexion is very clear. Like skin looks very like supple. Plumpy gitu ya. Botox. Oh, oke. Yeah. Oke. But saya memang nggak pernah botox. Iya. I never, like, I just do face mask every now and then, but or facial. But I don't do Ya, botox basic lah ya. Kalau facialist dan basic. Tapi memang GHKSU actually kerjanya itu dia improve our collagen production. That's why mungkin some people ngelihat kayaknya kulit kita lebih kenceng, lebih plumpy, and then lebih glowing gitu kan. That's why when the peptide called glow, orang tuh pikir ini cuma buat kulit gitu, karena ada glow gitu ya, kesannya buat glowing gitu kan. Padahal artinya the main purpose of the glow sebenarnya justru untuk recovery actually gitu kan. Jadi kita anggap yang buat kulit itu efek samping gitu kan. Which is a good side effect. Iya, benar. Maka kita bilang bukan sekedar good side effect, kita pengen side effect-nya gitu. Iya. Oke, and then berarti sekarang sedang minggu ketiga glow ya, before starting another journey with your CGC Pamorelin ya, the second cycle. Iya, mau mulai hari ini nih. Baru ngomong nih hari ini. Iya. Mudah-mudahan nanti body komposisinya tambah baik lagi nih. Ya, biasanya kalau CGC ya. Banyak yang suka emang dengan CGC Pamorelin, but aku mungkin mau share sedikit, kita tetap mesti hati-hati. Ya kalau pakai. Jadi aku punya experience dengan pasien yang jadi gini, aku lupa kasih tahu kalau coba Nove pas nyuntik CGC Pamorelin ada rasa kayak hot flash nggak gitu kan, badan anget, muka anget, ada rasa seperti itu nggak? Not really ya, oke. Some people experience kayak hot flash gitu kan, even heartbeatnya itu increase a little bit gitu kan, jadi agak naik sedikit heartbeatnya gitu. But it's still consider is okay gitu ya, bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan, tapi bisa jadi sesuatu yang mengkhawatirkan bila, nah ini bilanya ini nih, kayaknya harus aku kasih tahu bahwa si CGC Pamorelin ini kan bikin vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah ya. Jadi makanya ada rasa anget-anget di badan atau sedikit hot flash. Nah, aku ada pasien, jadi dia sebelum yang satu sebelum nyuntik CGC Pamorelin dia sauna. Gitu ya, jadi sauna kita after ya, kebayang dong sauna kan pasti emang pembuluh darah kita jadi melebar ya, jadi vasodilatasi ya, and then dia nggak right after sauna dia nyuntik, enggak, jadi dia udah sempat pulang tapi kan masih badannya masih gitu, terus dia nyuntik and then his heartbeat itu increase quite a lot lah ya gitu, jadi sampai dia agak panik gitu kan, jadi berdebar banget gitu kan. At that time dia langsung call aku gitu kan, aku juga kebetulan lagi di luar ya, sampai orang yang tahu aku lagi nggak di Indonesia dan tetap nelpon buat aku itu udah alert ya, udah emergency banget gitu kan. Jadi at that time pas aku angkat, aku bilang coba ke emergency gitu, terus dia bilang waduh
mau ngomong apa di emergency gitu ya, gitu kan. Dia juga bingung gitu kan. Terus ya udah akhirnya Habis tahu gitu kan. Jadi akhirnya udah aku temenin saat itu dia untuk apa namanya, breathe in, breathe out gitu kan, untuk deep breathe gitu kan. Jadi tarik napas dalam-dalam, pelan-pelan gitu. Karena yang bikin panik itu karena saking berdebarnya kita kayak kekurangan oksigen. Ya. Nah, itu. And then ada case yang ini nggak sauna tapi right after injection CGC Pamorelin dia mau tidur, dia injeksi and then abis itu dia mandi air anget. Dia pikir before sleep biasa dong ya mandi air anget, wah sama ya. Jadi langsung naik gitu ya. juga. Ya, sama langsung naik itu heartbeatnya. Artinya dari dua experience ini aku tuh suka ngasih tahu sama pasien, jadi kalau mau nyuntik CGC Pamorelin jangan sebelum dan sesudahnya jangan mandi air hangat, jangan sauna gitu ya. Jadi ternyata walaupun tidak semua ya udah banyak banget yang pakai ini, tapi ternyata ada yang sensitif ya gitu. Ya, Jadi ya. ada yang sensitif ya. Being honest, aku juga pakai CGC Pamorelin abis itu mandi air hangat, aku mah fine-fine aja gitu kan gitu. Ya cuman ya unlucky aja kalau ternyata kita termasuk yang sensitif and then kita punya heartbeat bisa naik. Jadi mungkin buat catatan buat Nove ya, nanti kalau masuk the second cycle ya avoid aja kondisi-kondisi yang bikin kemungkinan untuk terjadinya vasodilatasi gitu. Iya, yang so far sih CGC sih oke. Yang agak nyebelin ini si Glow, suntiknya itu sting gitu. I know, very sting. Dan kadang-kadang stingnya itu bertahan lama ya. Ya, kayaknya kayak hit and miss gitu. Iya. Kayaknya kalau saya nyuntiknya bener, it actually does not like it's gone after a while. Kalau nyuntiknya kayak pertama kali saya nyuntik kereta terus nggak ngerti terus miss atau gimana kayak gitu, kayak leaving the bum gitu bro, like bum gitu. Kalau udah sampai itu udah gatal setengah mati gitu. Betul. Tapi so far sih ya itu. Kalau semakin nyuntik kayaknya semakin ngerti deh caranya. Semakin tahu area mana nih yang kayaknya being your favorite area ya. Iya, benar. Sama mungkin kalau kita nyuntik ini buat ngakalin aja kan kita taruhnya di kulkas ya. Ya kan, artinya let's say between 2 to 8 degrees ya, Celsius degree. Nah itu kan lumayan dingin, benar ya. Jadi kalau kita keluarin right after dari fridge terus langsung kita suntikin, itu stingnya lumayan meningkat gitu. Jadi jadi better nanti taruh di jadi taruh, kadang-kadang aku suka puter-puter sedikit di tangan jadi warm kan gitu ya, biar nggak terlalu dingin, udah berasa nggak terlalu dingin and then baru aku inject gitu. Oke. Iya, Glow is very sting. So far sih hanya waktu pertama sih. Iya. Sekarang kayaknya Nove udah mulai gitu. Gitu ya. Udah tahu trik-triknya ya. Iya, oke. Do you have any concern or message to others? Like anything that we want to put in our body, apapun itu, have to be mindful. Kita mesti apa ya, sangat careful gitu, hati-hati gitu kan. We don't know. Especially us. I don't want to differentiate women and men. Like, to be honest, women deals with stuff a lot. Pause, giving birth, menstruations, like we deal with stuff a lot. So apalagi untuk yang perempuan, mau starting anything, mau suntik peptide, you need to get a doctor for that. Iya, betul. You need to do your blood work. You need
you need to you need to know what's happening in your body before you Yeah. put anything inside. Betul. Like I'm scared to put anything inside my body. Like I don't want. Iya, So, betul. and especially at this age, Aha. you know, you nggak bisa mempertaruhkan nyawa kan istilahnya kita. Iya, benar. Betul. Jangan sembarangan. Ya, sebenarnya hanya itu sih, jangan gegabah gitu. Betul. It might be, look, di luar mungkin memang lebih murah. Iya, I know that, right? iya, iya. But it doesn't guarantee. Who's going to guarantee when you Yes. have, like, when something bad happen? Iya, betul, betul. Ya. You know? Jadi it's very important to, like, kayak misalnya kayak gitu tuh, kayak ada case tiba-tiba ada hot flash or whatever. Iya. Mau ngadu kemana? Benar. Then who's the one who guide you ya? Yeah, exactly. Iya, iya benar sih. Like, I was actually, this is funny. I was telling my husband, "Oh, you want to start the peptides now with me?" I was joking. Maybe just Reta, because everyone is using Reta. It's like, and said, no, I'm not going to put anything in my body before my blood work. Benar. Sebenarnya emang harus begitu ya. Yeah. Yeah, but not everyone doing the right way, ya kan? Yeah, like it's pretty normal kan di dunia ini yang kita don't want everything fast. Iya, You know, betul. Instant result. yeah, instant result. But also like they don't know that the risk yang bakal mereka tanggung. Iya, So betul. it's okay. People can choose. Yes, of course. Ya. Yeah. Semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Ya Yes. kan, whether you want Yeah. the safety or the risky, you choose lah, Yeah, ya kan, mau pilih yang mana, ya kan. Kadang-kadang banyak yang nekat, ya. Some people think quality over price, but some still thinking about the price only. Benar ya? Yes. Ya. Jadi saya temen nih, dia nanya, why don't you do Tessa Morelli? Coba dok, tolong jelaskan ke saya ini kenapa mereka selalu comparing Reta dan Tessa? Ya, lah Reta dan Tessa is big different actually ya, big different. Gini, kalau mau meng-compare Tessa Morelin, it's not with Reta. Oke. Tessa Morelin similarnya dengan CGC. Oke. Tessa Morelin kerjanya sama dengan CGC untuk meningkatkan produksi growth hormone. Oke. Kalau Tessa Morelin dan CGC kita sebutnya growth hormone releasing hormone. Ya, jadi dia merangsang di brain kita ada kelenjar yang namanya kelenjar pituitari yang dengan bantuan atau signaling atau kode ya dari si CGC atau Tessa Morelin, dia akan meningkatkan produksi growth hormone. Oke. Sering di stacking dengan ipamorelin yang kerjanya sebagai growth hormone releasing peptide ya. Jadi mereka berdua tuh bahu-membahu, hasil akhirnya peningkatan growth hormone. That's CGC or Tessa Morelin ya. Jadi Tessa Morelin orang tuh selalu berpikir sama dengan retatrutide karena sama-sama nurunin fat. Yeah, this was he said. I was like, I don't know. I'm just asking my doctor what I need. Yeah, but yeah, some people who already experienced with CGC ipamorelin, sometimes they change into Tessa Morelin and ipamorelin. It could. Ya, bisa begitu ya. Jadi kayak mereka ingin lebih, ibaratnya lebih apa ya, lebih cepat lagi reduce fat. Dan biasanya sih Tessa Morelin itu aku kasih pada orang-orang yang obese ya, pada orang-orang yang
quite have a lot of fat in their body gitu. Jadi aku pengen nurunin dia punya fat itu cukup banyak. Tapi the issue is not about fat only. Kadang-kadang kalau kita main masuk aja tesamorelin gitu, badan kita masih inflame, itu tesamorelin nggak kerja. That's why kadang kita artinya kita paduin, kita kombinasiin dengan retatrutide, karena retatrutide itu bantuin nurunin pada orang-orang yang overweight or obese, dia kan nurunin insulin. Dimana kita tahu insulin itu kerjanya sebagai fat deposit hormone, dan fat itu kan sumbernya inflamasi. Jadi mereka berdua itu kalau disatuin emang kerjanya pasti lebih wow gitu kan. Tapi bukan berarti kita bisa replace retatrutide dengan tesamorelin. That's different path lah, beda ini. Ya, jadi beda jalur. Aku bilangnya beda jalur gitu kan. Yang satu sebagai peptide agonis, yang satu sebagai growth hormone release. Jadi mereka itu justru disuruh kerja bareng berdua. Jadi bukan menggantikan. Gitu. So actually kayak gini, this is what the work takes over. Jadi dokter tahu kondisinya saya, kondisinya orang karena ini, jadi apa yang orang ini butuhkan dokter jadi tahu gitu. Kalau misalnya kita blood work kan, benar, jadi tebak-tebakan. Ya kan. Iya bener ya kan, masukin aja asal-asalan gitu kan, nanti ya paling apa ya istilahnya bangkrut aja. Ya kan gitu. Jadi ya buat apa kita nggak tepat, ibaratnya kalau kita nembak gitu kan kita pengennya sniper ya, jadi sesuai dengan tujuan, jadi nggak banyak buang peluru, bener nggak? Ya kalau kita pakai ya tembak aja, tembak semua, keluarin tuh semua peluru peptide-nya gitu kan, mati juga tuh gitu kan musuh-musuhnya. Tapi ngorbanin peluru yang banyak gitu, ngorbanin beli peptide yang banyak gitu. Betul ya kan gitu. Satu yang dokter mau karsinove apa itu amino 5 amino 5 amino 1 MQ. Usually I combine 5 amino 1 MQ dengan MOTS-C. Oke, itu fungsinya sih sama-sama ningkatin energi. Cuman kelebihannya 5 amino ini dia itu kayak apa ya? Kayak menghemat NAD di badan kita. Which is kita udah tahu ya. Kita as we age NAD level kita kan turun ya. Kan, sementara NAD itu kan fungsinya untuk energi, salah satu fungsi NAD untuk energi. Nah, dengan 5 amino 1 MQ ini kita berharap kita bisa menghemat NAD di badan kita. Jadi kalau speaking about NAD, it's not about energi sebenarnya. Kita akan bicara lagi buat orang bilangnya buat longevity gitu ya kan, karena NAD mempengaruhi satu protein yang disebut sirtuin yang fungsinya untuk perbaikan DNA lah, untuk banyak banget lah gitu kan. Nah, 5 amino 1 MQ ini menghemat biar kita nggak boros nih, NAD kita jadinya penggunaannya juga lebih efisien. Dan tentu aja dengan NAD yang baik ya energi juga baik. Energi baik digabung dengan si MOTS-C itu fat burner kita tuh kayak double gitu ya, kayak ya jadi lebih bagus gitu. Nah, ini sih sebenarnya yang keunggulan daripada si 5 amino ini, dia bagus banget digabungin. Gitu. Waiting for that. Nunggu nih. Iya. Antrian nunggu. Oke, Nove, nice to have. Bener, ibaratnya apa ya, kayak having a new friend for a discussion gitu kan. Yang penting aku happy ngelihat Nove bisa have improve your quality of life. Thanks so much. It was a best decision ever waktu saya added to contact dokter. Iya. Karena saya
ya saya agak skeptical kayak yang how to send them over, how Iya, to betul. Aku juga sama, mikir hal yang sama. Sama, aku juga lagi gimana ya caranya ya? let's just do it. Ternyata bisa. Nanti dapet peptide-nya nanti, yang penting kita lakuin dulu. Iya, benar. Like Iya. we start somewhere. Benar. Ya. Ya. Aduh, ternyata apa ya, impact-nya lumayan quite Yes. good ya. Yeah, it's very good. And I'm also pretty happy with some friends that have consulted dokter ya. Iya. Ada yang tembus, ada yang enggak, but yeah, well, I mean, it's whatever I did, I hope they feel that they're being helped. Iya, betul Yeah, banget. it feels good to help people. Iya, benar, indeed. Aku juga pikir gitu, at least paling enggak nyaman banget ketika kita ngerasain, kita ngadepin hari-hari kita itu kayak ya like the one you said before, you said that bangun tidur aja kita rasanya nggak mau ngomong, aduh kayaknya ganggu banget. Iya gitu kan, terus kayak mood yang apa ya, fluktuatif gitu, itu apa ya, kualitas kerja juga mungkin keganggu, sementara kita masih harus ngurus anak gitu kan. Kita ibaratnya kita masih harus ngurus orang lain, ini sama diri kita sendiri aja kita udah repot gitu, bener nggak? Bisa ya. Ya, oke ya, hopefully dengan peptide ini kita bisa dapet apa ya, istilahnya kualitas hidup lebih baik. Tapi penggunaan peptide-nya juga mesti rasional. Penggunaan peptide-nya juga nggak boleh asal-asalan gitu kan. And then sebenarnya ada buat. Yes, as not only the blood work, but you have to very apa ya, strict with the quality of the peptide. Mungkin banyak yang murah apa segala macam, tapi biasanya aku tuh selalu lihat kayak misalnya the purity of the peptide that I send it to you, and then the toxicitas test gitu kan. Jadi aku as a doctor ya, artinya gini, kalau beli sembarangan buat diri sendiri bodo amat gitu. Tapi kan aku give it to my patient ya. Masa aku kasih yang sembarangan, itu yang harus aku jaga juga gitu. Jadi emang ya terpaksa apa boleh buat, kalau kita mau yang berkualitas ya harganya nggak bisa ikut yang yang murah meriah gitu. Benar ya mudah-mudahan ya, mungkin aku nggak tahu ke depannya berapa tahun ke depan mungkin peptide udah jadi something yang mainstream, sehingga udah banyak apa ya, tes ini juga nggak mahal, karena kalau mau melakukan tes untuk peptide biasanya mereka itu akan rilis tesnya itu in a one batch gitu kan. Jadi every batch itu mereka tes. Jadi bukan mereka tes satu untuk seumur-umur pakai, enggak begitu gitu. Jadi misalnya let's say tahun ini mereka rilis one batch gitu kan. Jadi sebelum dirilis one batch itu harus dites. And then another year, next year-nya mesti dites lagi. That's why kalau aku nanya tes itu tahun 2026 yang dikasih ke aku tes tahun 2025, aku jadi bertanya-tanya gitu lah ini gitu kan, kan. Nah tapi kan sometimes pasien nggak ngerti itu gitu kan. Jadi itu bagian dari komitmen kita aja gitu, bahwa kalau ngasih ke pasien harus yang udah bener gitu, itu sih. Jadi ya kita bagian yang cerewetnya ngeliatin quality peptide yang mau kita kasih ke pasien, seperti itu aja sih sebenarnya. Yes, definitely. Oke. Oke, Nove, senang banget ngobrol. Udah mau malam di sana? Jam berapa? Ini sekarang 6.25 nih. Oh ya, kita beda 1 jam ya. Oke. Ya, 1 jam. Iya, salam buat semua keluarga yang di sana. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ya benar. Iya, oke. Buat semuanya. Oke, bye-bye. See you. Thank you, Nove. Bye-bye. Yes. Bye-bye. See you.